Naba ka sa point sa imong kinabuhi karon nga gikapoy nakakay bisan na ning kamot ka og maayo naa gyapon mo criticize, manaway o manghilabot nimo. Ayaw sa og scroll, tanawa sa ning short video basin din makatabang ni sa imuha. Now in the Book of Mormon sa 2 Nephi chapter 2 verse 11, the prophet Lehi taught us, quote, "For it must needs be that there is an opposition in all things." End of quote. Opposition in all things can be at work, sa school, or even sa family, or anywhere we are. Naa jud na ang opposition because it is a way that we can grow. Wala tay kalipay nga matagamtaman kung di ta moagi or mobati og kasakit. Ato lang timanan nga kung naay tamis, naapoy pait. Kung naay tinaw, naapoy lubog. Or kung naay klaro, naapoy way klaro. Labi na sa gugma. Pero unsa atong kinahanglan buhaton kung moabot ni sa atong kinabuhi, because I believe na kung moabot ni sa ato, this is what we call a challenge or trial. Now, in the Book of Mormon, nainindot kay nga gitudlo si Prophet Alma, no? Makitaan sa Book of Alma, chapter 7, verse 23. Ingon ni Prophet Alma, quote, "And now I would that you should be humble and be submissive and gentle, easy to be entreated, full of patience and long-suffering, being temperate in all things, being diligent in keeping the commandments of God, at all times, asking for whatsoever things ye stand in need, both spiritual and temporal, always returning thanks unto God for whatsoever things ye do receive." End of quote. Nindot kayo ang giingon ni Prophet Alma, no? That despite of negative things nga moabot sa atoa, we should remain humble, submissive and gentle, full of patience and long-suffering. Dapat di ta masuko dayon, no? Temperate in all things and has the desire to continue to keep the commandments of God. In short, we need to continue to live a good life or a righteous life. So, kung naa kay kaila nga grabe ang pagsuway karon sa ilang kinabuhi niyo, wala sila kabalon sa ilang angay buhaton, i-share ni sa ilang nga video or i-tag siya ni nga video. Basin dahil og makatabang pud ni sa iya. Kana lang, unta namoy nakatunan aning mubo nga video. Have a great day, everyone.